जय जगन्नाथ। आसन्तु मोर प्रिय दर्शक बंधु, आज आम अति सुंदर विषय वस्तु शुणा जहाँ पुराण रे लेखा थिबा किछि अजणा कथा। प्रथमे आमे शुणिबा फटा कपाल को भाग्य लेखन तिनि सती नारी वन गमन। सत्यजुगर कथा। निषाद राज वीर सिंह पुत्र नल पुष्कर सांगरे पशा खेली राज्य धन और सिंहासन हराइथिले। नल राजा धन राज्य सिंहासन हारिबा परे वन को जीवाई स्थिर कले। विदर्भ राज्यर राजा भीमसेन कन्या सती दमयंती स्वामी दुखरे दुखी हेबा पई वन को जीवाई स्वामी सम्मुखें उपस्थित हेले। कर्म को आदरी पति और पत्नी वन को गमन कले। द्वितीय कलिर प्रभाव नल राजा निवस्त्र होगले। सती दमयंती निज अंगरू अधे शाढ़ी चिरीदे नल राजा को आवरण करथिले। तृतीय सती दमयंती व्याध को निज कोपानल रे भस्म कर देइथिले। एहीपरि वनरे 15 वर्ष पर्यंत दुख जंत्रणा घटिथिला सती दमयंती कपाल लेखारे। हाँ आज्ञा, यह ही सत्य कथा। द्वितीय शुणिबा अयोध्यार राजा दशरथ पुत्र रामचंद्र पितृसत्य पालन करी 14 वर्ष वनवास जीवे। एक कथा जनक राजा कन्या सती सीता जानिबा परे स्वामी संगे निजे वनवास जीवे बोली गेरुआ वस्त्र परिधान करी स्वामी सम्मुखें उपस्थित हेले। प्रभु रामचंद्र माता सीता भाई लक्ष्मण सही मुहूर्त वन को गमन कले। थरे पंचवटी बनरू माता सीता को रावण चोरी करी लंकागढ़र अशोक वन में नहीं रखिला। सेठारे माता सीता देवी दुख को सुखमणि 14 वर्ष बिताई देइथिले। तापरे माता मुक्त होला परे स्वामी वचन अनुसार 10 दिगपाल को साक्षी रखी अग्नि रे पछी सतीत्वर परीक्षा दे जगत सती नारी रूपे यशकीर्ति लाभ करथिले। वनगमन समय माता सीता देवी कपाल लिखन एहीपरि दुखमय थिला। हाँ आज्ञा, यह भी संपूर्ण सत्य कथा। तृतीय शुणिबा द्वापर युगर कथा। पांडव मानकर वनवास। मामू शंकुनीर कुचक्रांत मंत्रणारे कपटरे पशा खेली धर्मराज युधिष्ठिर धन संपत्ति राज्य सिंहासन और निज पत्नी को मध्य बाजी लगाई हारी जाइथिले। राजा दुर्योधन पाखरे सबकिछि बंधा पड़ जाइथिला। राजा युधिष्ठिर सत्य कर देइथिले ए पशा खेल हारीगले 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञात वनवास करिवो। सही सत्य पांडवों सहित द्रौपदी मध्य वनवास करथिले। वनवास समय द्रौपदी बहुत दुखद घटना घटिथिला। सही दुखर 2टा दुख थिला अन्यतम। प्रथम दुख थिला जयद्रथ अस्कंद वनरू द्रौपदी को हरण करिबा। द्वितीय दुख थिला किचक जोर जबरदस्त द्रौपदी को विवाह करिवो बोली ता भौणी सुदर्शना को यही प्रस्ताव देइथिले। वनवास समय द्रौपदी दुख एहीपरि तांको कपाल रे लेखा थिला। आसंतु आज्ञा चतुर्थ शुणिबा केउ 3 सती पुण्यर फले जगतरे धन्य एमही तले। प्रथमे शुणिबा सती अनुसया। पिता कदर्मक झील सती अनुसया महान तपस्विनी नारी थिले। से एपरि पुण्यवंती नारी थिले जे स्वामी अत्रिमुनि मृत्युमुखरू बंचाई पारिथिले। 14 ब्रह्मांड आहाकार पड़ जाइथिला। अंधकार घटी जाइथिला। सती अनुसया गोटे गुड़ी रे 2टी शिकार करथिले। प्रथमटी स्वामींकर कुष्ठ रोग भल हेबो। द्वितीय स्वामी जीवन फेरी पाइबा। साधारण नारी पक्षे यह संभव नथिला, किंतु सती अनुसया असंभव को संभव करी जगत रे धन्य होइथिले। द्वितीय शुणिबा सती सावित्री कथा। पिता अश्वपति कन्या सावित्री। सावित्री पिता को वचन देइथिले से निज इच्छा बरपात्र जोगाड़ करिवे। शेष सावित्री दासी को धरी राज्य को राज्य भ्रमण कले। किछि दिन पर शाल्य देश रे पहुँचिले। शाल्य राज्यर राजपुत्र सत्यवान को पति रूपे ग्रहण करिवे बोली पिता अश्वपति आगे कहिले। सही समय नारद मुनि पहुंची अश्वपति को कहले, हे अश्वपति,
ତୁମର କନ୍ୟା ଯାହାକୁ ପତି ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ ତାର ନାମ ସତ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସତ୍ୟବାନ ଅଭିଶପ୍ତ। ସେ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବ ସେହିଦିନ ଠାରୁ 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପରମାୟୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଅଟଳ ରହିଲେ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ହାଣିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏହି କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏହି କଥା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ କୋଳରେ ଆଣି ବସାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯମ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇ ପାରିନଥିଲା। ଯମରାଜା କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 3ଟି ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। ହେ ଦେବୀ, ତୁମ ପତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ 3ଟି ବର ମାଗିନିଅ, ମୁଁ ଦେବି। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ବର ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ଥିଲା ମୋ ପିତା ପାହାନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ। ତୃତୀୟ ବରଟି ଥିଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଅତି ଚତୁର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ହେ ଧର୍ମରାଜ, ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଔରସରୁ ମୋତେ 100 ପୁତ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ସାବିତ୍ରୀ ବାକ୍ୟରେ ଭୋଳ ଅସ୍ତୁ କହିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମର। ସତୀ ପାଏ ଶତ ସିଂହ ବଳ। ସୁଜନ ହେ, ଭୋଳ ହୋଇ ସିନା ଯମରାଜା ଅସ୍ତୁ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ଯମ ପଛରେ ଧାଇଁଥିଲେ। ଯମରାଜା ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ପୁଣି କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ପତି ବିନା 100 ପୁତ୍ର କିପରି ସମ୍ଭବ? ଯମରାଜା ଉପାୟ ନ ପାଇ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଅଟଳ ବାକ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରି ପତି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ଏବେ ତୃତୀୟରେ ଶୁଣିବା ନାଗକନ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀଙ୍କ କଥା। ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ନେଇ ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବାସୁକୀ ନାଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅଳିଅଳି କନ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାବାଳୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଦିନେ ହର ଉଦ୍ୟାନରେ ଅର୍ଜୁନ ଗଣ୍ଡାକୁ ବଧ୍ୟ କରିଥିବା ହେତୁ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ପିତା ଅର୍ଜୁନକୁ ବଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ମାତା ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୁତ୍ର ନାଗାର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ତୁରନ୍ତ ଶବ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନାରଦଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ, ପ୍ରଭୁ ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଯମ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସହିତ ଅନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଧର୍ମରାଜ ଯମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନାଗକନ୍ୟା ସତୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୀର ଏକାଗ୍ର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଭଗବାନ ଓ ଯମ ଦେବତା ଖୁସି ହୋଇ ଅର୍ଜୁନକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ନାଗକନ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ତପବଳ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ହେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ, ତୁମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ପୂଜ୍ୟ ନାରୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ନିରାଟ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଥମ 3 ସତୀ ବନବାସ ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ 3 ସତୀ ପତିମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଦୁଃଖ। ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳରେ ନଥିବ। ସେହି 3 ନାରୀ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ମଣି ସହ୍ୟ କରି ଶେଷରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେହି 3 ସତୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, 3 ଦୁଃଖ 3 ସୁଖ ମିଶିଲେ ଧର୍ମ, ଶେଷରେ ଲଭନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଠାରୁ ଆମ ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।